Don terido ni wati na amba fo ka fa na ko akuli bali abu slananta ma amba adabo independent ne be mbolo do be bonaye akedi akai kombe akuntikara akai aiwa akai yefewa angata abu sabna jara slananta ma amba adabo independent ne be mbolo do be boni aye ni ya boko baduru ani kemenani ani binani kabe bi arabado ma afrika lo kliworo sambafla ani samugo ani fla musa sayon kamara ale de kumara de ako kanyeshi munye sente uye barola sigi munke nanka mako session ordinaire kanyeshi o session ordinaire o baro damleni ma o sabuga munye lendi dondo benatenando ma afrika lo klinani ibena ka foko munye angwa sente ale konia ka session ordinaire ninko o dale de session ordinaire munna be dale avril kalola yo o dale like o stratika la sako munye sente renyama bayeno de malki jawye aka korofo konna ayayira ka foko dona na tawla ko alatina me ko munye jamana premier ministre no be docteur Choguel ko kala mayga ale ko fo una awele munye plan d'action gouvernementale bara munun kera gouvernement fe Choguel sigli kana bla bila anata obuguna tiga ninka to odi munye sente moma fatiga baka fola ako munye malki jaw sigata la ale de sente onyema bay ni kenen konika ayida do babu chamana de ali munye sedo mawkele meka nyangili mun taka on segre nyangili mun na amake munye sadia konala wa nyangili mun na ne buna dama de ratita no fe franchi munye malki jaw ye ayida do ni bala jele nani kan fese malki jaw ayira ka foko munye sedo mawfukata fara munye yoma manuka ukala ni kunte dore ka malika anga krefe denye bala jele mesega nyuko ona tuko muna gele obseka na anko jamana okonala ko munye sanction ko atakunyu uye malki jaw ayira ka foko ali no ya soro ko wulika jobe sinami do mena kompi on ne sedo foka be obseka na ani nyonchela la tuko muna ga uta balika foko munye bara munu olubulo dalendo ambulo jamana konala no be de fondation ko fo malikura kuma munna abesina ko temeka keno o baray fatiga baka fola ali bi munye anga malki jawi sente nyama ba akuma de akoko ba yini munye docteur Choguel ko kala mayga fe na manya ka foko ale de jamana premier ministre ko ka ferani dabali bela dilenke munye kurno grand detail no be wati fo wati munye kala taka ngake o wati la ko o fana buguna tiga ni ko di malidoma o stratika la sako munye jamana premier ministre sigata la dona na tawla munye sente mo ko bena awole koy no be docteur Choguel ko kala mayga ko fo dona na tawla una awole munye aka plan d'action gouvernemental Choguel sigili premier ministre ni kana bla bila bara bele mununu ulukera anata obuguna tiga ni gato o fese munye sente mo nyokoro fatiga baka fala munye musa salon kamara ako ali biniya jitimna kalaje munye anu sidawo juri samalendo anu nyanchela la ka beni kana watini bo munye sidawo mawi uli ayira ka foko munye kalota ani flani kana bla kalota ani worola ga amara ba ko ni ayira ka foko munye kalo mungo ani nani juri abika sama ambi domina kombi o de skelala ga fatiga baka fala ako maliki jaw ka fala munye sente mawi ayira ka foko ami domina na foko bi an woni ta layini ka foko kiri ko adaka ji awna ga fe mun koni nambo layini o de anga famia jamana anga famia gela mun benno be malidonka ko ayini no mesi do fe foka ta fara mu yumaka abu safna jara ko famia liko o kana ula fatiga baka fala ko ni do Choguel ko kala mayga laje aka plan d'action gouvernemental wati do te manina uyayira ka foko kemeke masigila ko bisheki ko ula ku jono oye ko saraba ko e bisheki ko kemeke masigila ko bisheki bara ko oliyo oke fatiga baka fola ako kanenga ali no ya soro mu ya anga sente nyema ba ali na dama maga manu nando be cadre d'échange pour une transition RSI ayi ko rafa do kon fo mama be abu ali ni te misu miorola ina donc afoko jiflente ko mu ye marakala so e ma warata te jankelendu o stratika la sako mu ye malgi jaw ayayira ka foko ame do mena kompi ma munun kele meku usoni ninka aboka ne si transition ma e abu safna jara ku ka feren dabali bala jelenke ku transition ninka demeta ninka asegre mu ye malgi jaw ayayira ka fami do mena kompi transition munna afla senata ne transition na atabolo amanye abeke sababu ye ambora gele akora munna ameta anyira surai o ye fanye famunno o te mashika lainiye malgi jaw alibi ayayira munye session ordinaire ndeleli kenaka tenendo akwame do mena kombi malide bala jelenke nga farangonga mu ye transition amseka adema tugumna gele mundo be jamana kono la amseka bo akona la tugumna mu ye malgi jaw sente nyama batewa alibi aye fulni tanno walmando ko taka ninka an walla kana ba ku sigre usabuga an walla kana bo biga wulika jomu ni ko obla singa ni wati laban na mu ye malki jawi ako foli be tanu ku sigre wa mu ye deme ko jamana bo ta ku sigre saka ni wati bala jele ula fatiga
baga fola munye Musa Sayon Kamara ako korofo ngoni ko ajele no koy munye miye Maliki Jaw aka korofo jate mene ka laje Abu Sigata la dona na tawla munye nga jamana premier ministre no be Dr Sugal ko kala mayka kufo munye bara bele mun naka gouvernement nya ke unata abuguna tiga ninga ta asiele munye sente maw nyakoro fatike baga fola ako munye sente mawe kerengen la ukanye maba no be Maliki Jaw no colonel Maliki Jaw Abu Safna jara no ba ale kufo ako munye mali donya sigi mungeno ye assistance national de la fondation fela dira o kenala kono o projet o taraka do munye sente konala Abu Safna jara ko sirata la ko abaro be bishele na foni flani anya samaka bo independent ale konala Musa Sayon Kamara ale sabani kala ye Abu Ibunya Obala bele kero ko Musa Sayon Kamara amba fo o ka do ko mentege do mais boni sebe mini o jwa ko le soir de Bamako wula bamanan ko ka do ko de ke sisi abe bo karato da de min be talike ka do ko jere jekulu do be ni olu ye parti politique ye nu ngoni ku kembe ka faranyanga bara do damene wal mai ka do ko u fara menywanga ka do ko min be talike ngwara kana o tige ngwara ka o taku dai ka do ko transition au contrôle ni o be wolu ko anti transition ka do ko u bara ko u damene na ko c'est ba ka pola ni o ye Umaru Angwe Bay aya yira ka fo kabini sibiri temenen no benen ka do ka fo avril kalo clé fla 2022 ma ka do ka fo jere jekulu munu be ni olu ye mouvement démocratique mawye ka do ka fo ko ni olu de kera sababu ye ka wuli ka jo ka boloda fe min be talike ka do ka fo Général Moussa Traoré ka fanga abise ka bitu mina ka do ka fo min be wole ko beje fanga o ka se ka tonjo anga jamani ngono ni o kera 91 watu la ko olu de kera wuli ka jo ye min ba to ka do ka fo o baro amise ka do o kono ka do ka fo ni mouvement nunu ngoni ya yira ka fo ame wati mina ko me bi akonu ma janto ke u yere la ka do ka fo min be talike olu ye démocratie kala min ge ka démocratie ka sinzi anga jamani ngono kona ndara ni ndatu ke na ka do ka fo ko démocratie ko dame ka kare atabulu la azir ba ka fola ni o ye Angwe Bay Umaru Angwe Ba ya yira ka fo ko parti munu be ngoy ngono kere na dide ngele ni o ye Ademai anyema temar manja jaraye ka do ka fo ko nunu ngoni ye nyanyi bake nyanyi make yoro wora la da akra sebe la Bamako ya nyanyi zebe ay ka do ka fo ko ye krofo chamambo krofo bi talike feminga o de u ka se ka tega de nyama parti munu be ni olu be wole ko mouvement démocratique munu be ka do ka fo ni olu ye wuli ka jo ka sebe boloda wala sai ka do ka fo Musa Traoré ka fanga ale be se ka bi to mina min be talike ka do ka fo beje fanga la ka do ka fo ale be se ka chonjo anga jamani ngono adema PACC ka do ka fo olu ye anyema do ye ka do ka fo min be talike seri di faso yiriwato munto ka talika parti o côté wa o be akoy ngono ko parti min be ni o be wole ko parena ka do ka fo Chablin Darame Sakajigi Jema afana be akoy ngono parti min yera be ni o be wole ko Sadi ay ka do ka fo Dr Umar Marko ale ka parti ka do ka fo ko num bela jele be akono ko num ngoni ya yira ka fo ko ubinu ubolo di nyama haka ja kangwara ka sebeta wara min be talike ka do ka fo transition min ni ulu be anguna ni watina ka do ka fo ka fere ni dabali bela jele tige wala sa ka sira ka se ka ada transition mo nyere azir ba fala ni mouvement démocratique parti ma nungo ka do ka fo wuli ka jo ko ubina bolo dare aka je ka do ka fo nyanyi nzebe abina fo Dr Umar Marko anakeni na fo ni daga ko ni sisi abome ale dare ka do ka fo mi metal ga Dr Umar Marko la akrofo sebe abina fo akeme ka krofo munumbe ka do ka fo ni ulu be se ka ke sababu ye jamani ka do ka fo ka krofo chejugu ko lu ta ka anga surasela ko segere azirba ka fola Dr Umar Marko abina fo ale koni do mine ka do ka fo ni krofo nunu mi ke ale koni akeme ka kuma gelen jama fo ma min be ni o twa ko ali nuhu njalo ka do ka fo ale fana akara ma bado anga jamani ngoro ka je ka do ka fo assemblée présidentielle ayo ke ale koni ya jira ka fo ko Dr Umar Marko abina fo Dr Umar Marko u koni keme ka yele yiri safe ka do ka fo u ba fa ka jutika ni ay goy Dr Umar Marko ka do ka fo ko u keme ka bol koni ndeshi ala abina fo ni mouvement mi ni afaran tofle nyanga Dr Umar Marko ni ka do ka fo ni ayi joy joro la ka parti politique ka bela jele ke kelenye haka je ka do ka fo ko joro ba ko una atakadi amani mouvement nzebede abina fo nungo ni waliya munu ni utame ka Dr Umar Marko segere kera sababu ka do ka fo ka bla ka kuma fo kuma munu be ka do ka fo ni kuma chejugu dogwe azirba ka fola ka do ka fo ni ngoni ame wati mna ko mi bi wuli ka jo ko ni keme Dr Umar Marko no fe ka do ka fo mamunu be fanga la bi u keme ka wuli ka jo ka sebe boloda haka je ka do ka fo bara chejugu mi wal ma ko fo chejugu munu be na yo taka anga surasila ka segere ko ka do ka fo ni na ke sababu ye wala sai ka do ka fo mouvement mi ni u keme ka dale mouvement abise ka dabla to mina ma
parce que baka falani o ye Umaru Angoiba Umaru Angoiba aya yira ka fɔ ko hali waati dɔ la groupement dɔ fana farala ɲɔgɔn kan ni o bɛ wele ko groupement politique des partis politiques pour une transition réussie k'a dɔn k'a fɔ cadre maaw ko ninnu fana kun farala ɲɔgɔn kan a ka ja dankɔrɔba dɔ bɛ yen ni o tɔgɔ ko Sumelu Bube Mayiga a bɛ tiɲɛ so bi k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na ko ale fana a ye wulikajɔ sɛbɛ boloda ni mouvement in jɔ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ min n'a to k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga k'a nana minɛ koyi wa k'a ka ja ale yɛrɛ kɔni fɔ maa bɛ se ka fɔ bi ko ale kɔni a bɛ tiɲɛ so bi ale ta fɔ la ale ta kɔni o banna a ko la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ cadre kura min ni o bɛ ka labɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu hakilila min bɛ u la k'o de ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda k'a da kan i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ fanga kunna bi ni u n'a mɛn u n'a kun ye ko san 3 ko ni an ma wulikajɔ boloda ko ninnu na san 37 kɛ dɛ. Jamana an ka ye san joli kɛ ninnu bolo de san 30 ko tɛ ko san 37 ma san 30 ko k'olu bolo an filɛ min ye kɔlɔnw da la nin ye ta olu de ma sama ka se yan a mouvement démocratique ninnu de ma sama ka se yan si vous n'êtes pas unis si le mouvement démocratique ne se reconstitue pas il est évident que ceci mouvement démocratique abu an filɛ nin ye dingɛ mun da la nin ko léance ko in bɛ yen de o olu ɲinɛnen dɔ de kɔ an filɛ nin dingɛ mun da la bi siga t'a la mun ye mouvement démocratique 91 minnu ye Musa Tarawele ka fanga k'a bɔ k'a bin yan Abu Safinɛ Jara jamana in dir'olu de ma k'a daminɛ mun ye 91 fo ka n'a bila an bɛ don min na comme bi olu de bɛ k'a gérer gɛlɛya donna jamana in kɔnɔna la yan corruption mun ye kɛnɛya yurugu kalankɛbaliya a bɛɛ kɛra olu ka waati de la a bɛɛ bɔra ninnu de ye ni ɲɔ ɲaya jɔn de y'a ɲɔ ɲaya awɔ Fadiri bɛ ka fɔlɔ ni o ye Umaru Angoiba ye a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ professeur Aliyu Nuhu Jalo la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ caman bɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni mouvement démocratique partis ma jɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma k'i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu filɛ ni u bɛ fanga kunna bi n'u kama ko san 3 k'u b'u to nin san 3 in na ko ka taa san 37 kɛ an kunna koyi o tuma min bɛ tali kɛ wulikajɔ la k'u n'a bolo da dɛ a ka ja hali u bɛ bagabagali minnu na ka kɛ u la ko nin si tɛ u fari fa nin si tɛ kɛ sababu ye min b'a to u ka se ka dɔ bɔ u ka taabolo la kuma olu na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga kunna bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko danga siri u ka fanga la waati teliya la Fadiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoiba foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara Jemefɔla Cɛjan o ka kɔkuru o nafa b'a a yɛrɛ kan indépendant de b'a sama ka gɛrɛ na Abulaye Jara Jarakɛ a kumara Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ ni k'o bila sen kan nin waati laban in na a kɛlen bɛ sababu ye mun ye maa caman kɔni o bɛ k'i ɲɛkuru bɔ mun ye an ka lakanabaaw la o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye terroriste ye n'o bɛ diinɛ marifatigiw kofɔ an ye o maa 200 ani kɔ minnu ko o fa murakaw fɛ yen Abu Safinɛ Jara kɔrɔfɔ in ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don nin waati in na Fatigɛba ka fɔ la a ko mun ye buna adamadenya lafasalitɔ mun bɛ yen n'an ka ma se NDH fo ka taa fara mun ye human rights watch kan ninnu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko nin faali mun na a kɛra murakaw fɛ yen ko enquête ka dayɛlɛ joona enquête mun na a tɛ kɛ enquête fankeleman ye ko enquête ko ka dayɛlɛ joona o siratigɛ la maa mun fana n'o ba an ka état major de kunna bi Abu Safinɛ Jara n'i ye kelen ka ale la i segintɔ a bɛ ba kelen k'i la a fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye kɔrɔfɔ mun na a bɛ ka taa nin waati naani ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ kunnafoni lankolon mun na a bɛ ka taa k'a fɔ ko an ka lakanabaaw k'u taara bin civils kan mun ye chef d'état major ye ale y'a jira k'a fɔ ko ninnu kɔni ye kunnafoni jatigitɔw de don koyi wa kunnafoniw don maa minnu n'u tɛ jamana in fɛ jamana dugu dɔw de kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kunnafoni ni ka a jɛsɛ ni ka an ka lakanabaaw u fari faga baara la cogo min na mun ye Dawuda Jara Abulaye Jara ale de kumanen don indépendant o kɔnɔ a ko ka ɲɛsin mun ye maa minnu n'an y'u fatu n'o bɛ terroriste kofɔ an ye mun kɛ c'est tout c'est fini tubabu laban in na mun ye murakaw fɛ yen mura n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale yɛrɛ bɛ mun ye jeni sarikili ale bɔ o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ni faali mun kɛra i bɛ na ye k'a fɔ ko diɲɛmaa kun ma sigi ni nin ko ye k'a fɔ ko an ka lakanabaaw kun bɛ se ka terroriste k'u buntu tan wa Abu Safinɛ Jara diɲɛmaa kun ma sigi n'a a ye o de kama a faali in kɛlen Abu Safinɛ Jara kɔrɔfɔ in sɛbɛkɔrɔ cayalen don nin waati na i bɛ na ye k'a fɔ mun ye CNDH o le tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye human rights watch ye olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Union européenne ye fo ka taa fara mun ye Amérique jamana kan n'o bɛ Amérique kofɔ olu fana y'a jira k'a fɔ ko nin faali mun na a kɛra Abu Safinɛ Jara k'a ye olu sɛbɛkɔrɔ joro Fatigɛba ka fɔ la an bɛ taa dɔɔni mun ye Abulaye Jara ale de kumana indépendant o kɔnɔna la a ko mun ye CNDH n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ an ko a ma ko commission nationale des droits de l'homme damusonya kuma la maaw ko a ma ko CNDH ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin faali mun na a kɛra mun ye murakaw fɛ yen ko enquête ko a ka dayɛlɛ joona dɛ ko kolo ka a n'a
buku bela dilen don ka bon nyana o sabe ke ale jatimina ke ayira ka foko ni fali na ko bunu buna adama dian Allah fasali to mumbe nanga mako sian diachi ko le jatimina ke ka ye ka fo ko abinna foko buna adama denga ake ko ni ko oburjala ko fali no o kera patriba ka fola munye sian diachi ale te banuko foko ibena ka foko munye umani uratu wachi ale fene ayi munye jamana gouvernement fe ko jona munye enquête ko akadale akana ke enquête fangale maide ko feran dabali ke na manye ka foko anga jamana marabaw ubena enquête ka dale kuno ino africaine fokata fara munye Nations Unies ka no be minishman ko fo kuno luka fara nonga ka enquête nga ake o bolo ko fe ibena ka foko all americain fene yaira ka fo ka akoni fale munna akele flene murakaw fe abu safna jara ko lu fene sebe ko joro no koy wa ku bayini anga jamana gouvernement fe ku ka feran dabali bela de lenga ni fali ngara yoro munna no be mura ko fo abu ko dira ka jele munye minishman mawye ko luka ta enquête ni ngata ake patriba ka fola ino européenne fene no de figena ngo jema wulle no ki don watina mo sabu ko masigina ka foko muye malla kana baw ko lu besiga fem ke abu safna jara ambugo o bara de ke o siratika la muye ino afrique ino européenne fene ale fene ya ira ka foko muye tranchoy ku ka feran dabali bala dilenge ka enquête dale jona ko enquête ku do don kana kede ku ne ministre ko ka faranonga ka bara kan ka ake ko mamunu ne bollo ngal jorula ka foko jala kido abu safna jara ko no luka ko kan ga to muna ko obeketi worani be muye anga chef d'état major no de fiye na ngodi yekelengale la isinto abe bakele abo dua ale ya ira ka foko ni kuna fo langulo muna abiga shela no na kompi ka ira ka foko muye anga la kana bawo ye fale munye muraka fe ko muye civil do abu safna jara ko no kuna fo langulo ndi mamunu nga bara beneno nima la ni de dore ka anga la kana bawo ni ku osira waka anga la kana bawo ni ku ufarifa wuli ka jomu nu be sira ni watina ni ka anga la kana bawo ni ku ufarifa muye anga chef d'état major aya ira ka foko muye anga filintikila kaw mamunu no ol keleme ka anga filinta ni watina abu safna jara mawdo mamunu uladom ne do wa mamunu be bara nu be bara nyado foka foko ba nyado bara nu muye operation nu ku ba bela jelenge professionnel ko nalla abu safna jara muye anga chef d'état major ako o misali jonjon e fe jume ni akli bala watu temene no muye chinois ma saba terrorisu ku no omine nga anga lakana baw ye ferane dabali bela jelenge ski senga ube kalamu na uya don ka foko ya don kari no be lakana ko fo muye chinois ma saba yi abu safna jara uyolu mina muye sabaka bo muye terrorisu bulo ali gela yoro mayala ako ni bela jele mayira ka foko muye anga lakana baw abu safna jara muye kuna adama de sigata Allah uba Allah batongoi muye adama de nga ake ko ta fara muye adama de nga bulo fenga sigata Allah muye anga lakana baw ku uba Allah batu o siratika la abu safna jara ali bi ameta doni muye anga armée chef d'état major ali ayira ka foko ni wulka job muna akera muda ka fe na foni bela jele ne sorola ka ayira ka foko muye terrorisu ye ku bi ka janfan jugu do ko labe ka ni ci jamana ma bo muye zaka fene ku buga obara ko klal damine woroni benna manya ka foko kuna fonu sorola kuna foni olu ya ablaka na akanga se yoro muna woroni bebe na ka foko chedo wulla ni ngata ni terrorisu nunu na be ni dina marfatu nunu ko fo abu safna jara ni ngatu umurumunu ngatu encercler amanya mungo abu safna jara fato fara minato minena mamunu fana ya laje ka foko olu be boli anga panguru mum be panguru duru anyo do wuli ni ko ngama mamunu ngo ko olu be boli abu safna jara skata la anyo olu fana ni ko c'est tout c'est fini patriba ko ni nga fola ko mo ni me do mina ko mpi aka do ka foko ko ngelale no foka foko agelale no sen dia shi ni nga fra imani wuratu wachika olu ko ne ala ni ka foko mu enquête ko aka dele abu safna jara no olu fana mo fo ama jigula de aywa olu sen dia shi o foli e jago ajamate agi bore ya ni be nanzara wari mine be kuma de ni ye nanzara wari mine iba barake imani wuratu wachi afema ba ko na la club be mal do ni yu ka wari mine ka du iba barake o de kama ante jigolula n'olu ko ko enquête dale ante jigolula mati datigi bali ka ta da sago fo note an ka taa nɛgɛ karafe fan fɛ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka na ayiwa
domunu ni ɲɔgɔn cɛ yala kun ye tulu ni kɔgɔ ko ye a duman ko don supréseya an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a tila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasago karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la supréseya ni mɔgɔ min sɔmina a mini na i tɛ fɛn wɛrɛ nɛgɛ minɛ k'a sababu kɛ supréseya min ko kelen o kelen a b'i sɔn suma k'i dusu suma ni ka tila k'i da timiya k'i farikolo lafiya fɔdɔmuso furuserekɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw bɛ an wasa don supréseya la supréseya k'a tila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni anana coco ni anana gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavo kan supréseya k'a dilan k'a sɛnsɛn k'a kɛ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka min fɛn ye ne ka diya kɛ ale tɔw cɛ danfara ye supréseya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ supréseya minbagaw ni sɔnsuma ani dusu suma Abu Safna Jara an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la yan an b'a yira kanubɔ la ko radio Nura FM ye 94.4 murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 an kun taara sugu kɔnɔ ka taa an munumunu ka na n sɔn tɔgɔ n k'i sɔn jamu Mamadu bɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛ i ka feerefɛn a ka lakodɔn nin kɛnɛ in kan wele kɛ 76 33 43 03 a b'i bolo don an ka taa bɛɛ kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko Nouvelle Horizon k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon ka kɛ ni u ka bi bɔli ye min bɛ tali kɛ président de l'Assemblée nationale walima i k'a dɔn k'a fɔ CNT ale président Maliki Jaw ale ko tɛ Maliki Jaw k'a dɔn k'a fɔ a ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ min ni o bɛ wele ko session d'avril la session d'avril k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ in sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga a kun b'a kɛnɛ kan ministre caman de fana tun bɛ yen minnu ni olu tun bɛ a kɛnɛ kan lajɛrɛ in sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CNT a ɲɛma la n'o de ye Maliki Jaw ye Maliki Jaw ka dɔn k'a fɔ a ye foli ta ka gouvernement k'a bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛrɛ président de l'administration ni o ye Asimi Goyita ye ka dɔn k'a fɔ a ye foli ta k'a sɛgɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin lajɛren na lajɛrɛ min ni u filɛ k'a kɛ nin ye nin di dɔwɛrɛ dɛ min bɛ wele ko session d'avril k'a dɔn k'a fɔ a baaraw da donna min bɛ tali kɛ n'a fɔra k'a fɔ session d'avril a bɛ kuma fɛn caman kan fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana a kan ka baara minnu boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya gouvernement a kan ka baara minnu boloda a ka ja ka gouvernement a ka baara taatɔgɔw ka u lajɛ a ka ja don nataw la ka wele bila i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement maaw ma a cɛbaw ani a musow walima i k'a dɔn k'a fɔ ani an balaka minnu bɛ a kɔnɔ u wele ka na u ɲininka u ka baaraw taabolo la k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye CNT a ka baara dɔ ye Choguel Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Maliki Jaw la a ye kuma fanba ta k'a sɛgɛrɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier ministre ni o ye docteur Choguel Kokala Mayiga a k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ u na wele bila a ma dɛ wele in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ a nana ka na i da don min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ transition in kabini a daminɛna ka se sisan ma u ye baara jumɛn ni jumɛnw kɛ baaraw bɛ hakɛ jumɛn na baara tɔ ye jumɛn ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ɲininka ni busanmisɛnw ka u na a wele i k'a dɔn k'a fɔ a kana ka na u ɲɛ bɛrɛbɛrɛw fɔ u ye wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ élection ko i n'a fɔ i da kun sera a ma cogo dɔ la waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ i da sera a ma min bɛ tali kɛ Maliki Jaw la a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ élection ko la u na docteur Choguel Kokala Mayiga u n'a wele k'a ɲininka labɛn minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ élection ko a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ u na ɲininka ni busanmisɛn sɛbɛ guwan a la tuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga la ale min ni premier ministre don Maliki Jaw y'a jira a la k'a fɔ a k'i sigi a kan k'a fɔ ko don nataw la u n'a wele ka na k'a dɔn k'a fɔ CNT ale kɔnɔ dɛ k'a dɔn k'a fɔ CNT n'i y'a ka baaraw ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ tali kɛ u ka baara hukumu kɔnɔna na min bɛ wele ko contrôle n'o ye ka i k'a dɔn k'a fɔ ka jateminɛw kɛ ka Choguel ka baaraw taacogo jateminɛ a ka ja ka gouvernement yɛrɛ ka baara kɛbolo bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ tali kɛ u ka baaraw kɛcogo la k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba n'o o ye k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba n'o ye Mamani Ture ye Mamani Ture ale y'a jira k'a fɔ ko n'i ye nin kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Maliki Jaw a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ a ko nin b'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ a ka kumaw bɛ sinsin min kan k'o de k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga k'a ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka dɔ bɔ kuma la i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ jɔ ten za min bɛ tali kɛ baara yɛrɛ la ni o bɛ wele ko le concret ko a ka wuli k'o baaraw ko k'o kɛ dɛ nka
ko dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko nin min hakilila min yira a b'i n'a fɔ k'a fɔ Choguel Kugala Mayiga a b'i n'a fɔ ko bibi in na k'i ka dɔn k'a fɔ ko jateminɛ kɔni bɛ ka tugu a kɔ dɔɔni dɔɔni o da kuma a ko an bɛ waati min na komi sisan docteur Choguel Kugala Mayiga k'i ka dɔn k'a fɔ a dagalen bɛ a fɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ baara la a ka o sɛbɛn boloda dɛ olu tɛ i ka dɔn k'a fɔ ko jateminɛw sɛbɛn bɛ a kɔ Masiri filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka sɛbɛn Mahamani Ture foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ o Nouvelle Horizon kelen Abu Safinɛ Jara ne b'a ale sama ka gɛrɛnna o ka kɛ mun ye Toguna A Tarawele a kumara Abu Safinɛ Jara a bɛɛ n'a ta maa mun n'o bɛ fɛ ka fɛn ta sanfɛla ma ni i kɔnna a ma a b'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka a kun ko o siɲɛ mun ye Toguna A Tarawele o kumara a ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariku siga t'a la ko mun ye Umaru Mariku a kun wolola kan na kunu ne e ko mun ye Baro kolontigi e ko Baro ko a yera wa a yera wa ɲininkali don wa k'a bɛ kunu k'a ma ye o fɔra k'a bɛ kunu n'a yɛlɛ ni sɔgɔmada in na dɛ awɔ Fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye Sadi o ɲɛmaaba ye n'o de ye docteur Umaru Mariku ye Abu Safinɛ Jara siga t'a la k'o kumana ko gɛlɛya jumɛn de k'o bɛ ka surutu docteur Umaru Mariku kan nin waati laban ninnu o kɔnɔna la o sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariku a bɔra kaso bon na hali a ma mɛn mun ye ni hakili b'a la docteur Umaru Mariku a kun ye nin jugu dɔ ta k'a ni k'an ka jamana premier ministre ni k'o sɛgɛrɛ o kɛra sababu ye mun ye docteur Umaru Mariku dankɔrɔba ye a sigiyɔrɔ taara bɛn Kogo naani ni ɲɔgɔn cɛla ma waati tɛmɛnenw la Fatirikaba ka fɔ la nin dalaki mun fana a talen filɛ ka docteur Umaru Mariku ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ko nin fana ye falako belebele wulilen Umaru Mariku kɔ dɛ Fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariku siga t'a la a ye jalaki de ta ni ka an ka lakanabaw n'u k'u sɛgɛrɛ n'o bɛ an ka lɛfama o kofɔ olu ye fagali mun kɛ mun ye Murakaw fɛ terroriste maa 200 ani kɔ mun ye paneli dɔ kun sigira sen kan adama maaw fɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na o kɛnɛ in ne kan i bɛ na ye k'a fɔ ko kuma faratilen caman ko bɔra docteur Umaru Mariku da kɔnɔ ka ɲɛsin mun ye an ka lakanabaw ma koyi docteur Umaru Mariku k'a y'a yira k'a fɔ ko mun ye fagali mun o kɛra mun ye Murakaw fɛ Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko an ka lakanabaw ko mun ye bunadamadenya kɔni lafasali yɛrɛ k'u ye o dan ko o sɛbɛkɔrɔ sago Fatirikaba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye docteur Umaru Mariku ale kɔni a kɛlen bɛ ka ji kɛ butɔn na wa walima maa t'a dɔn a ka ko bɛ taabolo min na a ka parti min bɛ n'o de Sadi Abu Safinɛ Jara u ye kunnafoni ni ka a bɔ ka bin tɛ cari u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ diɲɛma ko o ladɔnniya Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye diɲɛma la u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko mun ye Afirika dɔ tile 4 san 2022 nɛgɛ 17 waati k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye marifatigiw de ko kusutula mun ye docteur Umaru Mariku ale ka sokɔnɔna kɔnɔna la u ye docteur Umaru Mariku k'a ɲini ka kɛɲɛ mun ye alimɔri jukɔrɔlaw fo ka taa se mun ye sɛji jukɔrɔlaw ma Abu Safinɛ Jara hali fɛn o fɛn bɛ yen hali ɲɛgɛn kɔnɔnaw u ye docteur Umaru Mariku ni ka a ɲini nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na docteur Umaru Mariku ko ale ma ye mun ye a ka parti Sadi u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni baara mun na a talen filɛ k'olu ka ɲɛma k'a sɛgɛrɛ n'o bɛ docteur Umaru Mariku ko fɔ fɛn dɔ ko u tɛna jɛ n'a ye bi wa fɛn dɔ ko u tɛna jɛ n'a ye sini mun ye u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ in tɛ dɔwɛrɛ ko mun ye kuma fɔlɔfɔ mun n'a bɔra docteur Umaru Mariku da kɔnɔ Afirika lɔ tile 2 san 2022 ka ɲɛsin an ka lakanabaw ma mun y'a ka parti y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ mun filɛ ka a sɔrɔ ko siga t'a la ko o dɔrɔn de don nka mun ye parti Sadi ye u k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin ye baara mun n'o daminɛlen filɛ ni an ka fanga fɛn ye n'o bɛ transition kofɔ k'u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ ko olu tɛna jɛ n'a ye bi Abu Safinɛ Jara ko u tɛna jɛ n'a ye sini Fatirikaba ka fɔ la a ko n'i ye nin affaire nin fɔlɔkɔ mun fana na a wulilen filɛ docteur Umaru Mariku kɔta k'a yira docteur Umaru Mariku a ye jalaki mun ni ko o bi mun ye an ka lakanabaw kan an ka lɛfama o kan o fɔlɔkɔ mun na a wulilen filɛ docteur Umaru Mariku kɔ de n'i nana fɔlɔkɔ wɛrɛ sɔrɔ Mariku kɔ koyi o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mariku an bɛ don min na comme bi liberté provisoire o de talen don ka di a ma o sabu kɛ mun ye jamana premier ministre a y'ale sɛbɛkɔrɔ neni waati tɛmɛnenw o kɔnɔna o la Fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye docteur Umaru Mariku a ko o kiiri yɛrɛ baara kun bilalen don ka mun ye mɛ kalo tile 18 mun ye san 2022 tribunal de la commune 3 o kɔnɔna la tribunal de la commune 4 Abu Safinɛ Jara o kɔnɔna la ko mun ye docteur Umaru Mariku a ye premier ministre neni mun kɛ ye o kiiriw bɛɛ lajɛlen kun kan ka boloda a ko mun ye docteur Umaru Mariku fiɲɛ bɔ dida ma mun ye Afirika janvier kalo tile 4 ko fiɲɛ bɔ da ko o dida docteur Umaru Mariku ma nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye fiɲɛ bɔ da ko taara ka di dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ filɛ ka ni da don nin fɛn mun na Abu Safinɛ Jara ko a na fɔlɔkɔ sɛbɛkɔrɔ wuli an bɛ don min na comme bi mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariku a nɔfɛ dɛ Fatirikaba ka fɔ la a ko n'i ye ko in taabolo jateminɛ k'a lajɛ ko kunun kɔni an ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariku k'a ɲini sen k'a ɲini bolo mun ye aradariw bɛɛ filila mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariku siga t'a la a b'a ye koyi o sabu kɛ mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariku a yɛrɛ kun welelen don k'an ye maaw fɛ nka mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru ko k'a daminɛ kun na Abu Safinɛ Jara fo ka taa bila sɔrɔ la siga t'a la mun ye dɔgɔtɔrɔ ko a ma ye ɲɛ la a ma ye dɛ a ma ye mais si ça ne va pas à Bamako je vais à Kolonjaba
Alors Kolonjaba ayi ay ni dara kolonjaba ti yede bi fieu wallahi bi ayti oui bi kolonjaba ay ara darti ma yeki to kolonjaba Fatiri baka fola ako kunu kile bela jele Dr Omar Marko amata kanya manko wole ko jabi kunu kile bela jele Dr Omar Marko Abu Safna jara ko asiye ma jo ayre ka duko nala ya o ma ma shuntige soyo kamutige sunge imana suntige fa fa betkile ya awonga dutigi koni ni dese te kanga suntige kaso ni gelabi kala kaso nu imana yoro so ta tige aywa Fatiri baka fola ako yiningali chama ni Abu Safna jara otomi ko obesiki ako muye Umar Marko atara mi dokotora ko atara mi yiningali tomi ko abesiki ko kuma na ko muye Umar Marko dokotoro afana jika budona wa yiningali tomi ko abesiki muye dokotoro Umar Marko ko koni ko nyakele fena kele muye politiki tungala denye wa yiningali tomi ko abesiki obike dokotoro tarami aywa ala ka nya kadama amake mi gadega shigoni esika tala le bo karato abu bo dade kosobe aywa awo bele kero ka fone ben tigado me boni sebe mini ojo ko l'indépendant kado ka fo mini kado fo oye anga président colonel Assimi Goïta kado ka fo sugoro kilo temps sugoro toni temps aye ota ko di kado ka fo dine baraba bawma al-islam dine maw sungolo ngama Asimu abo Abdoulaye Jara ako indépendant kono min be talge kado ka fo Assimi Goïta na le kado ka fo jamani nyema do kado ka fo ka keni sungolo e kado ka fo sungolo ale bonya ana karama kama kado ka fo niye la dala koye min ni kado ka fo faga a chama nyema ubini mbara nge Assimi Goïta kado ka fo ko amanyene korole ko amanyene dine kebaw ko amanyene silamo ko kerengerejana o sababu la ka keni sungolo nye ministre min ni onyeshine me dine ko ni bato ko belajelema ni ojo ko Mamadou Kone Mamadou Konan denendo mi me talge kado ka fo sugoro ale toni tampanyangola kado ka fo ana kunga benchama ay kado ka fo ko mi me talge Assimi Goïta la aya takadi aka ministre des affaires religieuses ma ko kata di fe mi me talge dine abato bawla ako ka adla uninyanye al-islam jeklu abo Treba fola kado ka fo ni mbare a bela jele taraka ke yoromina o de maison de aji nyado ka fo o ye silamɛw olu ka ton olu ka baraka yoro doy kadu ka fo a bare mbele jele a kera o yoro la wa nyan a bi ke wati mina mi metal ke dine nyema chama gume a keneka ministry ale gume a keneka ka se silame chama ma mamunu be kadu ka fo ni olu yes a tsoroba doy adama samake akumana adama samake ayajira ka fo ko chena ni nisoja ko ni njara olu ye kadu ka fo ubi foli ani tanu tai kadu ka fo ka jamani kudi Assimi Goïta ka sekre imajira ka fo ko Assimi Goïta silame kadi aye Assimi Goïta kadu ka fo ko silame do sababu ke kado afo akale fle ka bunya ani karama min daka ulu segere ni ay kado afo ko utina nyene akode ma min be talge Assimi Goïta la ka duwabu ta ka segere abolo fle faga mi non ye faga ko ala ka me abolo fle faga mi non ko faga ko ala ka me abolo azerba ka fola kado ka fo utemeni ngoro kofe min be talge ministry yere la ni oye Mamadou Kone kado afo ko korofo aye ata kenekan kene korofo mi ni ayota amadore fo ko ako kado afo ni wali mi ni akele flene jamani kundi Assimi Goïta ale ka hakila dogo o de sababu ti dore bela jele me akrama ka fo jamani abe gwela kono sedawo katase yumwa ma kadu ka fo nunge me ka gwela min daka an zegre o sababu la kadu ka fo ni deme ko ni asorola kadu ka fo ko akanka kegoi wani min gele flene ko ni fitini ndronde o kuma alislamu kan mine ku kla uni nyanje aka jadwabu ko ni ko ke jamani nye bela min ni jamani abe akono la kana balia min ni abe jamani ngono kadu ka fo ka nyini alislamu fe ka fere ni dabali bela jele tige seye duwabu munye seye sel munye ka ke duwabu jamani nye transition fana ikado ka fo ale bi se ka kunche ko nyuma na tobla ka nyini alislamu fe ministry ya nyini alislamu fe ko obara ku ko sebe ke tabarikala Passer flanier anya mimbo indépendant kono Abdoulaye Jara ale ka semaine les démocrates abune bembolo dombe boni ali les démocrates munye fasri kala jakuli yo olido kumalino akono Abu Safna Jara no de fina mani mabe kiye samba kele mbolo dugma ko sanfe sigata la do no muye masa Allah taala ale ka wole ko obesi ima nga jamana premier ministre ko mumbe nanga mako Jango Sissoco Abu Safna Jara Jango Sissoco tari dade Jango Sissoco kunu no benatene no kuna shin no benatene do ma Afrika lo klenani samba
fila ani san mugan ani fila a yira k'a fɔ ko mun ye Jango Sissoco ye ne an ka jamana premier ministre kɔrɔ don premier ministre ya baara minnu n'a y'a kɛ transition 2018 o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Jango Sissoco masa Alahu Taala o ka wele o k'o sira ma dɛ wele bɛ s'a ma waati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaw an ka transition maaw n'o bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw ko fɔ olu tun kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen ka Jango Sissoco a bɛ se ka taa furakɛ cogo min na mun ye jamana kɔ kan nka mun ye masa Alahu Taala n'o y'a dan k'a fɔ ko Abu Safinɛ Jara ko nin don k'i bɛ faatu ni heure in na i bɛ faatu siga t'a la k'o tɛ tɛmɛ ka abada o siratigɛ la ko mun ye Jango Sissoco ye a fatura k'a si to san 74 o la Jango Sissoco n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a ye transition premier ministre a y'o kɛ an ka jamana kɔnɔ la san 2012 o kɔnɔna o la mun ye kalo 8 ani tile 25 ani Jɔnkuda Tarawele ye o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye transition o kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ mun ye Jango Sissoco ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye secrétaire général de la présidence de la république Abu Safinɛ Jara a y'o baara k'o kɛ mun ye médiateur de la république Amadou Toumani Touré o tile la siga t'a la mun ye Jango Sissoco a y'o baara fana k'o kɛ Jango Sissoco n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa mun do fana mun ye général Musa Tarawele n'o fana bɛ tiɲɛ so bi siga t'a la Jango a ye ministre fana baara kɛ mun ye Musa Tarawele o ka waati kɔnɔ la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Jango Sissoco ye mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna Afrika la tile 4 kɔni ma san 2000 ani san 22 Jango Sissoco taar'i da i n'a fɔ ko fɛn ma kɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen na Ala ka yafa ko u bɛɛ lajɛlen ma Abu Safinɛ Jara kunnafoni an t'a